नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो ओडिशार समस्त जब आशायी पाई गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर। तो भारतीय डाक विभाग तरफ वर्तमान जीडीएस बा ग्रामीण डाक सेवक जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन आसीथिला तो तार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जहाँकि आरंभ हो सारी। तेणु जीडीएस आपण माने समस्ते जानिथिबे केवल जदि आपण माने दशम पास करचंती एवं आपण मानक बयस 18 रु अधिक अच्छी ताले बिना कौनसी एग्जाम रे आपण माने भारतीय डाक विभाग तरफ आसीथिबा जीडीएस वैकेंसी पई आवेदन करि पारिबे। तो जदि आमे देखिबा 2026 रो जो नुआ नोटिफिकेशन आसीथिला सेथिरे आम ओडिसा रे 1191 टी पोस्ट पई वर्तमान जाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन आरंभ होबो। तेणु जो पिला माने केवल दशम पास करचंती सेमाने जीडीएस बा ग्रामीण डाकसेवक पई ऑनलाइन ले रजिस्ट्रेशन करि पारिबे एवं आवेदन मध्य करि पारिबे। तेणु गत काली ठारू आपण मानकर जहाँकि पोर्टालटी लाइव हो सारी। तेणु बहु जनकर कमेंट मध्य आसुला जे आमर लाइव जो पोर्टालटी होती कौ पोर्टाल एटा आवेदन हम कारण पूर्वर जो पोर्टाल थी से पोर्टाल आपण मानकर काम देना। तेणु नुआ पोर्टाल आपण माने केमिति आवेदन करेंगे एवं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कौन कौन रही आसतु से विषय संपूर्ण डिटेल्स आज भिडियो जानिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट करदेवे। तो देखिपे ग्रामीण डाकसेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट रो ऑफिशियल वेबसाइट वर्तमान लाइव हो सारी। तेणु यही वेबसाइट रे वर्तमान देखंतु नोटिस आपण मानकर इंपोर्टेंट डेट गुड़िक रही जोटा कि गत काली ठारू यूजर्स रजिस्ट्रेशन अर्थात जो माने नुआ करी आवेदन करेंगे तांकर रजिस्ट्रेशन आरंभ हो सारी एवं आपण मानकर जो एप्लिकेशन सबमिशन डेट रही जोटा कि 2 फेब्रुआरी रु आपण मानकर 16 फेब्रुआरी पर्यंत आपण माने नुआ फॉर्म जाके आवेदन करेंगे एवं एडिट बा करेक्शन जो रहिबो प्रोसेस ता 18 फेब्रुआरी रु 19 फेब्रुआरी पर्यंत रहिबो। तेणु जो पिला माने वर्तमान जीडीएस पई आवेदन करिया पई चाहुचंती तो से माने आवेदन करि पारिबे एवं टोटाल वैकेंसी देखंतु आपण मानकर 28,000 समथिंग वैकेंसी जोटा कि ऑल इंडिया लेवल रे रहिछि एवं ओडिसा रे जदि आमे देखिबा 1191 टी पोस्ट पई वर्तमान आपण माने रजिस्ट्रेशन करि पारिबे। तापर देखंतु वैकेंसी कथा जदि आमे देखिबा सर्वप्रथमे आपण माने पोर्टाल कोठारु पाइबे। देखंतु जदि आपण माने गूगल रे सर्च करचंती जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट तो यार डिटेल्स पोर्टाल टी वर्तमान आसी नै तो डिस्क्रिप्शन ले मु हमर टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे देबी। से टेलीग्राम चैनल ले आपण माने जॉइन हला परे आपण मानकु जाकी ऑफिशियल पोर्टाल रो नोटिफ आपण मानकर पाई जिवे। तो ऑफिशियल पोर्टाल देखंतु मु आपण मानकु देखौची ऑफिशियल पोर्टाल जोटा कि रजिस्ट्रेशन करिवार नुआ पोर्टाल लाइव होती। तेणु यही पोर्टाल आपण माने केवल से लिंक रु ही पाइबे नहले वर्तमान जहाँकि गूगल ले सर्च कले आपण मानकर आसुना। तेणु एठारे क्लिक योर ऑप्शन ले आपण माने क्लिक करेंगे। क्लिक कला परे देखंतु जीडीएस रो डिटेल्स एटी आसुची जेमिति कि आपण माने एटी निजर रही जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करि पारिबे रजिस्ट्रेशन रो इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करि पारिबे ता सहित कोन डिस्ट्रिक्ट रे बा कोन डिवीजन ले केतोटी वैकेंसी अछि ता मध्य आपण माने चेक करि पारिबे। तो जेतेबेले वैकेंसी आपण माने चेक करिवे देखंतु वैकेंट पोस्ट ऑप्शन ले क्लिक करिवे। वैकेंट पोस्ट ऑप्शन ले क्लिक कला परे एटी गुडे ऑप्शन रही सर्कल आ गुडे रही डिवीजन। सर्कल अर्थात आमर ओडिसाटी आमर ओडिसार गुडे सर्कल रही तो ओडिसा आपण माने सिलेक्ट करिवे। तापर डिवीजन अनुसार देखंतु सारा ओडिसा रे आमर जो डिवीजन रही आमर 26 टी डिवीजन रही। तेणु से 26 टी डिवीजन कौन डिवीजन केते वैकेंसी आपण माने देखि पारिबे। तो देखि पारुथुबे बालेश्वर जदि आमे एडी सिलेक्ट करिबा तो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे वर्तमान वैकेंसी देखंतु आसीची 41 टा अर्थात 41 टी पोस्ट वर्तमान आवेदन होबो। ता भितरे बीपीएम डाकसेवक एबीपीएम रही एवं कैटेगरी आपण माने देखि पारुथुबे एससी एसटी यूआर कैटेगरी सब किछि डिटेल्स आपण माने एटारे देखि पारिबे। या सहित जदि आमे देखिबा वर्तमान सबुठारो हाईएस्ट वैकेंसी आसीची एटा हमर आसीची कोरापुट डिवीजन ले। तो कोरापुट डिवीजन जदि आमे देखिबा देखंतु कोरापुट डिवीजन ले वर्तमान जो वैकेंसी रही 123 टी अर्थात 123 टी वैकेंसी पई कोरापुट। तापरे कलाहांडी रही आपण मानकर 111 टी ढेंकानाल रे आपण मानकर 82 टी रही। तो एई भली वैकेंसी आसी जोटा कि आपण माने चेक करि पारिबे। एबे आसंतु केमिति आपण माने रजिस्ट्रेशन करिवे से विषय रे डिटेल्स जानिबा। तो रजिस्ट्रेशन केवल आपण माने नुआ करी करिवे जो माने नुआ करी आवेदन करचंती रजिस्ट्रेशन करिवाटा आपण मानकर सबमिट करिवा ठारू प्रथमे रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़े। तेणु एप्लिकेशन रजिस्ट्रेशन जो डेट टी रही 14 फेब्रुआरी पूर्व समस्त रजिस्ट्रेशन करिवार आवश्यकता रही। तो रजिस्ट्रेशन करिया पई देखंतु एटी रही क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो सही ऑप्शन ले आपण माने क्लिक करिवे।
এবং মনে ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଯେମିତିକି ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ। ତେଣୁ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେବେ ତାକୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଡ OTP ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ସେଣ୍ଡ OTP ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ତ ସେଇ OTP ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। OTP ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭେରିଫାଏ OTP ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ। ତ ଦୁଇଟା OTP ଆପଣମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବା ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ, ତେଣୁ ଏଇଟା 10th କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ନାମ ଆପଣମାନେ ଏଟା ସବୁଠାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଲେଖିବେ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ନାମ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନାମ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ରହିଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ମାସ ବା ତାରିଖ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମସିହା ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ସିଲେକ୍ଟ ଜେଣ୍ଡର। ଜେଣ୍ଡର ଅପସନ୍ରେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନାମ ଏବଂ ମଦର୍ସ ନେମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆପଣମାନେ UR, OBC, SC, ST, EWS ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ UR କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବା OBC କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବା EWSରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବା SC, ST ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ UR ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁଠି ରହିଲା EWS ହେଉ, SC, ST ହେଉ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର OBC ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆମର UR କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଦେଇଦେଲୁ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପସନ୍। ତ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଟି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତ ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସମୟରେ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ କି ମଧ୍ୟ ଏହାର ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଯାହାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ GDSରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆବେଦନ ଯେଉଁଟାକି 2 ଫେବୃଆରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ, ନହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।